Hello everyone, welcome back to my video. This video made for the assignment of speaking for academic purpose about mental health. So check it out. Welcome to our talk show. My name is Risma Sulkanarindi and I'm the host at this talk show. You will be hearing a presentation from our guest today, and the topic is about mental health. On this very timely subject, but before we get started, I want to take a few minutes of your time. Now, moving along to our session, please welcome Mr. Raihan, who will be speaking to us on mental health culture. Hello Mr. Raihan, may I talk about mental health with you? Tentu, tidak masalah. Okay, thank you very much. But before we start, please introduce yourself first and what major are you from? Halo everyone, perkenalkan, nama saya Muhammad Raihan Fazal Al-Farisi. Saya mahasiswa semester 3 di UIN Said Ali Rahmatullah Tulungagung. Saya dari jurusan Psikologi Islam, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah. Okay, his name is Muhammad Raihan Fazal Al-Farisi, and you can call him Mr. Raihan, from third semester of Psychology Department, Said Ali Rahmatullah State Islamic University, Tulungagung. Okay, let's move to the question. Before we discuss further about the mental health, could you explain what is mental health? Kesehatan mental. Saya akan menjelaskan sepemahaman saya mengenai kesehatan mental. Menurut saya, kesehatan mental itu adalah kemampuan seorang individu untuk menggali, mencari, dan menemukan potensi dirinya dan kemampuan ia bertahan dari berbagai macam masalah, baik itu dari internal maupun eksternal, dan kemampuan ia untuk bekerja secara produktif sehingga ia dapat berkontribusi secara efektif dalam kehidupan sosialnya. So, mental health is when an individual has the ability to realize his potential and the ability to survive the normal pressures of life in every condition, and is able to work productively so that he can function actively in social life. Okay, next question. Is mental health important, especially for teenagers? Pentingnya kesehatan mental bagi remaja tentunya sangat penting, sebab kesehatan mental yang terjaga itu akan membuat remaja itu lebih cepat dalam berkembang. Jadi ketika seorang remaja itu mempunyai kesehatan mental yang terjaga, ia akan mampu untuk menemukan potensi dirinya, yang kemudian ia akan mampu menghadapi tekanan-tekanan seperti yang tadi sudah saya jelaskan, baik dari tekanan internal ataupun tekanan dari eksternal, sehingga ketika ia mampu menemukan potensi, mampu bertahan dari berbagai macam tekanan, ia akan mampu bekerja secara produktif dalam berbagai hal. Apalagi pada zaman sekarang sudah banyak informasi yang sangat tersebar. Jadi kesehatan mental itu adalah hal yang sangat penting, terutama bagi remaja. You say mental health is very important, especially for teenagers, because it is the beginning for teenagers to continue to develop. A teenager who has mental health is maintained, then he will be able to fight and develop his potential, be able to deal with pressure that appears within him, so that in the future he will become an individual who is adept at various things. The next question is, if mental health is disturbed, can it be cured? Tentu saja bisa. Seseorang yang mengalami gangguan kesehatan mental, sebaiknya ia berkonsultasi kepada seorang yang ahli dalam bidang kejiwaan atau yang biasa kita sebut dengan psikiater. Dan psikiater itu akan membantu, membimbing, mengontrol, dan mengawasi tekanan emosi dari pasien tersebut, dengan harapan agar gangguan dari kesehatan mental seorang pasien tersebut akan bisa diatasi dan disembuhkan. So, for someone who feels they are experiencing symptoms of a mental health disorder, you can do psychotherapy with someone who is an expert in the field of psychiatry. This
psychiatrists will provide assistance by guiding that person to control his feelings. How long the process take and how does? Untuk lama atau cepatnya proses penyembuhan itu tergantung dari gangguan kesehatan mental yang dialami oleh pasien. Dan untuk menentukan seberapa berat gangguan yang dialami pasien tersebut, seorang psikiatri atau psikiater akan melakukan wawancara atau tes, terdiri dari wawancara medis dan wawancara psikiatri. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh tes fisik untuk mengetahui apakah ada tambahan penyakit lain. Dan cara untuk mengobati pasien yang mengalami gangguan kesehatan mental terdapat berbagai cara. Salah satunya adalah psikoterapi dan pemberian obat. Tentunya obat yang termasuk adalah obat-obat yang sesuai dengan gangguan yang ia alami. Seperti itu. He said, for the length or speed of the healing process depending on the disorder the patient experiencing, psychiatrists will diagnose the patient with medical interviews and psychiatric interviews, and then continue with a thorough physical examination to determine the possibility of other disease. After the process is complete, the treatment process will begin. There are various ways to treat mental disorders, including first, psychotherapy, and second, by administering drugs. Let's move to the next question. How can we identify people with mental health disorder? Untuk mengetahui seorang individu itu mengalami gangguan kesehatan mental atau tidak, kita dapat mengetahui dengan melihat gejala-gejala dari gangguan kesehatan mental. Saya akan menyebutkan beberapa gangguan mengenai gangguan kesehatan mental. Yang pertama yakni sedih berkepanjangan. Sedih berkepanjangan ini terkadang tidak disertai dengan alasan yang jelas. Jadi seorang pasien ini akan merasa sedih terus, sedih, dan berarti itu termasuk ciri pertama. Yang kedua, mulai mati rasa atau sudah tidak peduli pada lingkungan sekitar. Yang ketiga, sering marah-marah tidak jelas. Yang keempat, mengalami masalah tidur atau biasa kita sebut dengan insomnia. Yang kelima, mengalami delusi atau halusinasi dan sebagainya. We can identify by knowing the characteristic of people with mental health disorders such as first, prolonged sadness, sometimes not accompanied by a clear reason. Second, numb or no longer care about the environment. 3. Often excessively angry or very sensitive. 4. Having trouble sleeping. And 5. Experiencing delusions or hallucination. Okay, let's move to the next question. Does mental health affect a person's physical health? Apakah kesehatan mental itu berpengaruh terhadap kesehatan fisik? Tentunya berpengaruh. Sebab seorang yang memiliki kesehatan mental yang buruk akan mengalami kesehatan fisik yang buruk pula. Sebab ketika kesehatan mental itu memburuk, itu akan mempengaruhi kerja atau fungsi-fungsi dari organ fisik lainnya. Menurut Mental Health Foundation, seseorang yang mengalami depresi akan meningkatkan resiko penyakit jantung koroner sendiri. And he said, a person with poor mental health will experience a decrease in physical health because a disturbed mind will affect the function of other body parts. According to the Mental Health Foundation, someone who is depressed will increase the risk of developing coronary heart disease. So, mental health influence with physical health. Okay, for the last question, how to maintain mental health for teenagers? Cara untuk menjaga kesehatan mental, saya akan menyebutkan beberapa hal yang mungkin bisa berguna dalam menjaga kesehatan mental pemirsa. Yang pertama, yakni katakan hal-hal positif pada
diri sendiri. Misalkan saya pasti bisa atau saya mampu mengerjakan ini. Yang kedua, catat hal-hal yang patut disyukuri. Kemudian yang ketiga, fokus satu hal pada satu waktu. Yang terakhir, mulailah terbuka untuk semua orang. Okay, and how to maintain mental health for teenagers? 1. Say positive things to yourself, like you can do it or I can do it. And 2. Write down things to be grateful for. 3. Focus on one thing at a time. And last, try to open up to someone. Okay, finally, now we reach the end of this talk show about mental health, and the talk show is over. Thank you very much, Mr. Raihan, as a guest and speaker for addressing this interesting topic and great discussion. And I would like to say thank you to all the audience for watching this video until the end. I am a host at this talk show. If I have a mistake, I apologize to you. Goodbye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching. Don't forget to subscribe, like, comment, and share. Bye bye.